Together, Let's stand up and let's open up in a word of prayer. and we'll go ahead and start vamos a empezar en oración. Lord, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We believe this is the word of God. Sabemos que es tu palabra, Señor. And Lord, in the word, you reveal your truth to us. Padre, en tu palabra revelas tu verdad. And I thank you, Father, Y te damos gracias, Padre, that your word is amazing. que tu palabra es To asombrosa. see everything that you've done for us Y ver todo lo que has hecho por nosotros, is Señor, incredible, Lord. que es increíble, It Señor. makes me want to love you more. Me hace quererte, amarte más, It makes Señor. me want to know you better. Me hace querer conocerte I más. thank you for your word. Te doy gracias por tu palabra, We love Señor. you. Te amo, And we Señor. praise you. Te amamos, te In adoramos Jesus' name. en el nombre de Jesús. And everyone said, Y todos dijimos, Amen. Amen. You Amén. can all be seated. pueden tomar su asiento, Open your hermanos. Bibles, please, to the book of Romans, Abran sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, chapter 3. capítulo 3. I have good news for you. Tenemos buenas noticias para ustedes. After spending 3 chapters of condemning everyone, Después de pasar 3 capítulos de condenando a cada uno, now we come to the good news. ahora venimos a las buenas noticias. You can't really appreciate the good news until you know the bad news. No podemos apreciar las buenas noticias hasta que sabemos las malas And noticias. so the Apostle Paul wrote this amazing book. Entonces el apóstol Pablo escribió este libro asombroso And he's speaking to us in a systematic way. y nos está hablando en una manera sistemática. And so the first thing he does in chapter 1, 2, and 3 Y lo primero que hace en el capítulo 1, 2 y 3 is he has to condemn us. nos tiene que condenar. He has to show us that we're guilty before God. Nos tiene que enseñar que somos culpables delante de That Dios there's none righteous. y que no hay ninguno There's justo. no one who deserves to go to heaven. No hay nadie que merezca ir al cielo. We're all sinners. Todos somos And pecadores. we've all fallen short of the Hemos, glory of God. hemos fallado de la gloria de Dios. And so Paul spent 3 chapters. Entonces Pablo pasa 3 capítulos. First, he focused on the Gentiles, Primero se enfocó en los gentiles, condemning them. condenándolos. And that really represents the person that really wants nothing to do with God. Y eso en realidad representa a la persona que no quiere nada que ver con Dios. It says, I don't believe in him. Dice, no creo en Él, I'm going to do whatever I want. voy a hacer lo que yo quiero, I'm going to sin as much as I want voy a pecar lo más que quiero, because I don't believe in God. porque no creo en Dios. And Paul shows them that you're not going to escape the judgment of God. Y Pablo les enseña que no van a escapar el juicio de God is Dios. going to judge you Dios los va a juzgar, because you could have known him, porque lo pudieron but you conocer, chose not to know him. pero ellos quisieron mejor no conocer al And you Señor. held down the truth Detuvieron la verdad in unrighteousness. en And injusticia. so God is going to judge you. Y Dios los va a You will juzgar. not escape. No van a escapar. And then he turned his attention to the Jews, Y después voltea su atención a los judíos, the religious Jew, el judío religioso, who trusted in his own righteousness, que confió en su propia that justicia, he was right before God, que él estaba bien delante de Dios, because he was a child of Abraham. porque era un hijo de Abraham. They had the covenant with God. Tenían el pacto con Dios. They had circumcision as a sign of the covenant with God. Tenían la circuncisión como una señal del pacto con And Dios. so they felt they were okay. Y se sentían que estaban bien, pues. And Paul turns his attention on them. Y Pablo voltea su atención hacia And he ellos. says, you also are guilty Y les dice, pero ustedes también son culpables. because you teach something that you don't even live. Porque enseñan algo que ni siquiera lo viven. You tell people how to live, but you don't practice even what you preach. Le dicen a la gente cómo vivir, pero ustedes no practican lo que predican. You think you're a light in the darkness. Piensan que son una luz en la You oscuridad. think you're a guide to the blind. Piensan que son una guía para el But ciego. Paul says, how will you escape the judgment of God? Y Dios les dice, ¿cómo van a escapar el juicio de Dios? Because you condemn others, Ustedes condenan a but otros, you're really condemning yourself. pero aún se están condenando a ustedes Because you mismos. practice the same things you say they should not do, you do them. Porque practican las mismas cosas que ustedes dicen que no hagan, ustedes las hacen. And that speaks of the self-righteous religious person. Y eso habla de la persona que solo se justifica. A lot of people like that today. Mucha gente está así el They día go de to hoy. church. Van a la They iglesia, were raised in the church. son criados en la iglesia. They trust that they're okay with God. Ellos confían que están bien delante de They Dios. trust in their own righteousness. Confían en su propia justicia, And they will not escape God's judgment. pero no van a escapar el juicio de Dios. So Paul is saying that we're all guilty
And we're all condemned before God. Y Pablo les dice que todos somos culpables y todos vamos a estar delante del Señor. And now we move to the next section of the book. Y ahora nos vamos al próximo paso del libro. It's my favorite section in the book of Romans. Es mi porción favorita de esta sección. It's the section called Justification by Faith. La sección justificación por la fe. It's chapter 3, verse 21, Capítulo 3, versículo all the 21 way to chapter 5, verse 21. hasta el capítulo 5, versículo And we have the 21. beautiful doctrine of justification by faith. Y vamos a tener esta doctrina tan bonita, la justificación por la fe. Justification by faith is the foundation upon which everything is built. Esta doctrina de la justificación por la fe es por la fundación donde todo fue levantado. Have you ever heard of the Greek god Atlas? ¿Han escuchado de este dios griego Atlas? See, you can put the Atlas. He's a Greek god, Es un dios griego. and it's said that he was punished by Zeus. Dice que fue castigado por Zeus. Now, this is not true, obviously. No es verdad esto, obviamente. Kind of the Greek religion, the Greek mysticism. Es de la religión griega. But that Atlas had to carry the world, hold the world on his shoulders. Vemos a Atlas que tuvo que cargar según el mundo en sus That was his hombros. punishment from Zeus. Fue su castigo de parte de Zeus. And it says that if he moved, the whole world would fall apart. Y según que si se mueve, todo el mundo se cae. Well, that's how the doctrine of justification by faith is. Y así es la doctrina de la justificación por It la fe. holds everything together. Mantiene todo junto. If you don't understand the doctrine of justification by faith, how will you build upon your Christian life? Si no entiendes la doctrina de la justificación por la fe, ¿cómo vas a fundamentarte? It's vital Es muy that vital we understand justification by faith. que entendamos la justificación por la So fe. let's begin our study. Vamos a empezar nuestro estudio. Chapter 3, verse 21. Capítulo 3, versículo We're 21 going to go to verse 31. hasta versículo 31 vamos a In concluir. these verses, En estos versículos, Paul is going to share 5 things about our salvation. Pablo nos va a enseñar 5 cosas sobre nuestra I want you to salvación. write them down. Tomen I notas, encourage you. los animo. Take notes. Tomen notas, Write these things down. escriban esto, Study the word. estudien la Learn the palabra, word. aprendan la So palabra. let's see these 5 things about salvation. Vamos a ver estas 5 cosas sobre la The salvación. first one La primera será is in verse 21, en el versículo 21. and it is salvation is apart from the law. Dice salvación, verse 21. Yeah, it says right there on the Versículo second. 21, pero ahora parte de la ley se ha No, manifestado. just that. Number 1 Oh, is punto número 1. Yes. Dice, es aparte de la ley. salvation is apart from the law. Salvación es aparte de la ley. Let's read verse 21. Versículo 21. It says, "But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets." Versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. When Paul begins by saying, "But now," Cuando Pablo empieza diciendo, pero ahora, he's transitioning está haciendo una transición from condemnation de condenación to a justification. So he justificación. says, "But now." Pero ahora, I'm dice, changing the subject estoy cambiando el tema from condemnation de to condenación a justification. justificación. Thank God for that. Gracias a Dios Thank God por there's eso. more to the story. Gracias a Dios que hay más a la It's historia. not just condemnation, No solamente es la but there's condenación, more to the story. pero hay más a la Much historia. more to the story. Mucho más. That's only the first step, is condemnation. Es el primer paso, la And we condenación. need to know Necesitamos que saber that we're guilty before God. que somos culpables delante That's de Dios. vital. Es vital That all esto. of us understand Que todos entendamos that we are guilty before God. que somos culpables delante de That's Dios. the bad news. Es la mala noticia. Now we get the good news. Pero ahora vamos a mirar la buena That's why it noticia. says, "But now Por eso dice, pero the ahora righteousness of God apart from the law is revealed." la justicia de Dios, aparte de la ley, es revelada. Notice that he says the righteousness of God. Nota que dice la justicia de Dios. What does that mean? ¿Qué significa It's esto? not our righteousness. No es nuestra justicia. Our righteousness is not enough. Nuestra justicia no es We suficiente. need the righteousness of God. Necesitamos la justicia de Dios. You and I Tú y yo can never be good enough. nunca podremos ser lo bueno We can never be suficiente. righteous enough.
Nunca podemos ser suficiente buenos. But it says the righteousness of God is revealed. Pero dice, la justicia de Dios es And revelada. what is the righteousness of God? ¿Qué es la justicia de Dios? That is the life of Christ. Es la vida de Cristo. Jesus Christ Jesucristo, came to this earth. Él vino a este mundo And he did for us what we cannot do for ourselves. y Él hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por He lived a nosotros righteous mismos. life. Él vivió esta vida He justa. fulfilled the righteous requirements of the law. Él cumplió la ley, The righteous requirements of the law. la justicia de la ley. God is righteous. Dios es justo, God is holy. Dios es santo He requires righteousness. y Él requiere justicia. But our righteousness Pero nuestra is justicia not good enough no es suficiente because we're sinners. porque somos pecadores. We need a greater righteousness. Necesitamos una justicia mayor. Jesus told the Pharisees, Jesús le dijo a los fariseos, if your righteousness si tu justicia, does not supersede the righteousness of the scribes and the Pharisees, si no sobrepasa la justicia de los fariseos, you will not enter the kingdom of God. no vas a entrar al reino de You need a Dios. greater righteousness. Necesitas una justicia más And so the superior. righteousness of God has been revealed Y la justicia de Dios es revelada in Jesus Christ. en Jesucristo. He came Él vino to do for you para hacer para ti, and for me para mí, what I could not do for myself. lo que no pude hacer por mí mismo. And notice he says it's revealed apart from the law. Y nota que dice que es revelada aparte de la ley. What does that mean? ¿Qué significa esto? That God's righteousness, it has nothing to do with you keeping the law. Que la justicia de Dios no tiene nada que ver con tú manteniendo la ley. Because none of us could keep the law of God. Porque ninguno de nosotros pudimos mantener la ley de But Dios. God has a way of making us righteous Pero Dios tiene la forma de hacernos justos apart from the law. aparte de la ley. And that means that Significa it doesn't depend on you. que no depende de It nosotros. doesn't depend on you keeping the law of God. No depende de nosotros manteniendo la ley de It's Dios. the righteousness of God is revealed apart from the law. Es la justicia de Dios revelándose aparte de la The ley. religious leaders would not like that very much. Los líderes religiosos no les gustó What do you esto. mean apart from the law? ¿Qué quieres decir aparte de la ley? We've been striving all of our lives to keep the law. Hemos estado perseverando toda nuestra vida para mantener la And ley. now you're saying the righteousness of God is revealed apart from the law? Y ahora nos dices que la justicia de la ley es They aparte. would find that very offensive. Lo miraron muy ofensivo, But that's the truth of the gospel. pero es la verdad del The evangelio. righteousness of God is revealed apart from the law. La justicia de Dios aparte. But notice it says here, being witnessed by the law and the prophets. Pero nota aquí que dice Um, the it's in second this- part, Yeah, the last part. la última parte, versículo 21, la Read the whole justicia. verse. Dice 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. All right, that says, when it says the law and the prophets, what does that mean? Cuando dice la ley y los profetas, ¿qué significa? Basically, that means the whole Old Testament. Básicamente todo el Antiguo The Testamento. whole Old Testament testifies Todo el Antiguo Testamento da to the testimonio righteousness of a God. la justicia de The Dios. law La ley and the prophets, y los profetas they testify testifican to the righteousness of a la God justicia de Dios in Christ. en Cristo. Now, it's very interesting in Matthew chapter 17. Es muy interesante en que en Mateo capítulo 17 Jesus took 3 of his disciples up on a mountain. Jesús llevó a tres de sus discípulos a la montaña, Peter, James, and John. a Pedro, You don't have to go there, bro. You don't have to go there. And then he transfigured in front of them. y se transfiguró delante de ellos. The glory of God busted through. La gloria de Dios se manifestó. His face was shining like a light. Su cara Like the sun. resplandeció como una luz, como el His sol. clothes was white. Su ropa blanca, It was the blanca. glory of God that busted forth. Era la gloria de Dios que resplandeció. But then it says that there was 2 men with him. Pero dice que había dos hombres. Do any of you Con remember ellos. who was there with him? ¿Se acuerdan quién estaba allí? Who was there? Moses Moisés and Elijah. y Elías. There you have Moses, Elijah, and Jesus. Moisés, Elías y Jesús. Very interesting. Muy interesante. Because Moses represents the law. Porque Moisés representa la ley. Elijah was one of the greatest prophets that ever lived. Elías era uno de los grandes profetas que vivió. And there you have Moses, Elijah,
and Jesus. Y ahí tenías a Moisés, Elías y a Jesús. And then they disappeared, Y después desaparecen and it was just Jesus. y nomás se quedó And Jesús. God said, "This is my beloved son. Y dice el Señor, este es mi amado hijo. Hear him. Escúchalo a Listen to él. him." Escúchalo a And él. the law and the prophets, they testify of Christ. La ley y los profetas testificaron de Cristo. Righteousness comes through Christ. Justicia viene por Cristo. The only righteousness that God will receive is the righteousness of Jesus Christ. La única justicia que va a recibir el Señor es la justicia de Cristo. Salvation is apart from the law. Salvación es aparte de la ley. Has nothing to do with you keeping the law. No tiene nada que ver con tú manteniendo la ley. It has nothing to do with your human efforts. No tiene nada que ver con manteniendo las cosas en tus propias It has fuerzas. everything to do with Jesus Christ. Tiene todo que ver con So the Jesucristo. righteousness of God has been revealed La justicia de Dios ha sido revelada, pues, apart from the law. aparte de la ley. But the law and the prophets have testified Pero la ley y los profetas han dado to the testimonio righteousness of a la God. justicia de Dios. Now, number 2 about salvation, Número 2 de la salvación it is through faith in Jesus Christ. es por la fe en Jesucristo. Write that down. Apunten eso, It is tomen through nota. faith in Jesus Christ. Es por la fe en Jesucristo. Are you taking notes? ¿Están tomando notas? Encourage you. Los animo. Write these things down. Escriban estas cosas. Study the word. Estudien la What palabra. else do we see about salvation from Paul? ¿Qué más miramos aquí sobre la salvación? It is through faith in Jesus Christ. Es por fe en Jesucristo. Verse 22 Versículo and 22 23. y el 23. Let's read verse 22. Vamos a leer versículo 22. It says, "Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and fallen short of the glory of God." Versículo 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So if God's righteousness is apart from the law, Si la justicia de Dios es aparte de la ley, then how do we receive it? entonces ¿cómo la How recibimos? can I have it? ¿Cómo la puedo tener? How do I get it? ¿Cómo la recibo? And it says right here, it's through faith in Jesus Christ. Dice que es medio la fe en The Jesucristo. righteousness of God La justicia de Dios is given to us es dada a by nosotros faith in Christ. por fe en It's Jesucristo. not what you do, No es por lo que hago, it's not what you earn, no es por lo que it's merezco, what you believe. es por lo que creo. You have to have faith in Jesus Christ. Tengo que tener fe en Jesucristo. Even the demons believe in him. Aún los demonios creen They're en Él, not saved. pero no son You salvos. have to have a true faith in Christ, Tenemos que tener una fe verdadera where you en Cristo, believe donde creemos who he is quién es Él and what he's done on the cross y lo que ha hecho en la cruz for your sins. por nuestros And you pecados. believe in him. Y creemos You en put Él. your faith and trust in Christ. Ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amen? Amén. You're not trusting in yourself anymore. No confiamos en nosotros You're mismos, only trusting in Christ solamente en Cristo, and what he did on the cross for lo your que Él sins. hizo en la cruz por nuestras By almas. faith. Por fe. It's through faith in Christ. Es por fe en Cristo. Amen? Amén. I love that. Amo esto. Because it doesn't depend on me earning salvation. Porque no depende de mí de adquiriendo esta salvación. It's given to me as I trust in Christ Es dada a mí cuando confío en as Cristo my Lord and Savior. como mi Señor y And mi I believe on Salvador. the cross of Calvary, Cuando creo en la cruz del where Calvario, Christ was crucified donde Cristo fue for the crucificado sins of the world. por los pecados del You mundo. see, he lived a righteous life Él vivió una vida justa that I could not live. que yo no puedo And vivir. then he died on the cross Y después murió en la cruz for every time I've sinned against God. por cada vez que yo he pecado contra And now he Dios. says, trust in me. Y ahora dice, confía en mí, Believe in me. cree en mí, Put your faith in me. pon tu fe en mí. And if you trust in Christ, Y si confías en Cristo, you receive the righteousness of God. recibes la justicia de Dios And it's put in your account. y está puesta a tu And when you cuenta. die, Cuando tú and mueras you go before God, y te presentes delante de Dios and your account is open, y tu cuenta va a ser it's revelada, going to have the righteousness of Christ. va a ver la justicia de Dios Not ahí. what you did No lo que tú hiciste or what you didn't do. o lo que no hiciste. It's the life of Christ, Es la vida de the Cristo, righteousness of God. la justicia It's de given to Dios. us by faith. Es dada a nosotros por la fe. Then it says here, Después dice, to all who believe. dice a todos los que creen, For everyone, it's the same. para todos es igual, For everyone who believes. para todo el que cree. Amen?
Amén. Salvation is the same way for everyone. La salvación es de la misma manera para todos. There is no other way. There's only one way. No hay muchas maneras, solamente una manera, un It's for- camino. and it's through Christ. Y es por Cristo. And it's for everyone who believes. Y es para todo el que cree. For there is no difference. Porque no hay For diferencia. all have sinned and fallen short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. All of us have to come the same way. Todos debemos de venir de la misma We're all manera. guilty. Todos somos culpables. We've all sinned. Todos hemos We all pecado. have no righteousness of our own. No tenemos justicia de nosotros mismos. So we all need to come the same way. Tenemos que venir de la misma manera. Believing in Christ. Creyendo en Jesucristo. Trusting in Christ. Confiando en And what he did on the Jesucristo. cross. En lo que Él hizo por And nosotros en la that's how cruz. God justifies sinners. Y así es como Dios justifica a los That's the pecadores. plan of God. Es el plan de Dios To justify sinners de justificar a los by pecadores faith in Christ. por fe en And it's for Jesucristo. everyone who believes. Y es para todo el que cree. There is no difference No hay diferencia, between dice. Jew, Entre el judío, Gentile. gentil, It's the same. es igual We para all come todos. the same way. Todos venimos de la misma manera. Now, number 3, if you're taking notes Punto 3, si están tomando about notas, salvation. About salvation. es de la salvación. Number 3 is we are justified freely by his grace. Punto 3 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Look at verse 24. Hay que mirar versículo 24. It says, now being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Now, when the word says being justified, Cuando la palabra dice siendo justificado, that means that God declares you righteous, dice que Dios ya nos declaró justos, even though you are not righteous, aunque no somos, even though you're a sinner. aunque somos How pecadores. can God declare you righteous ¿Cómo Dios te puede declarar justo if you're not righteous? si no eres? How can he do that? ¿Cómo lo hace? Well, there's an easy way. Hay una manera fácil. He gives you the righteousness of Christ. Te da la justicia de Cristo. Once he gives you Christ's righteousness, Ahora, en cuanto te da la justicia de Cristo a ti, then he can declare you righteous, ahora sí te puede declarar justo, justified. Not justificado. because you are, No porque lo eres, but he gives you the righteousness of Christ. pero te da la justificación de And Cristo. now that I have that, Y ahora que tenemos eso, now God can declare me not guilty. y ahora cuando tenemos eso, ahora sí me puede declarar no culpable. Now God delante. can declare me as righteous. Ahora me puede declarar justo delante But de I'm él. not righteous, Aunque no lo soy, but Jesus is. pero Cristo sí lo es. And I have his righteousness imputed into my account. Tengo su justicia imputada en mi cuenta. And because of that, Y por eso, God can now say to me, now you are justified. Dios ahora me puede decir, ahora sí eres justificado. I declare you righteous Te declaro justo because of Christ. por lo que hizo Cristo. That's why it says justified freely. Por eso dice justificado Gratuitamente. gratuitamente. Freely means that it doesn't cost you anything. Gratuitamente no te costó nada. Isn't that beautiful? ¿No es bonito eso? Isn't that beautiful? ¿No es bonito? That it doesn't cost you Que anything. no te cuesta nada. You can't earn it. No lo puedes comprar o nada así. It doesn't cost you anything. No te cuesta nada. It's free. Es But it gratuitamente. cost Jesus Christ everything. Pero le costó a Jesucristo todo. He had to come from heaven. Tuvo que venir del He cielo, lived a righteous life, vivir una vida and justa then he died on the cross. y morir en la cruz. And his body was broken. I mean, his body was in pieces. Su cuerpo fue quebrantado en pedazos. He suffered a great death. Sufrió una muerte grande. Cost him his life Le costó su vida so that you could be justified freely. para que tú y yo podamos ser justificados It doesn't gratuitamente. cost you anything. No te ha costado It's nada. a free gift of God. Es un regalo gratis de Dios. Amen? Amén. Salvation is a free gift of God. Salvación es un regalo gratis de Dios. It's given to you with no conditions attached. Te lo ha dado sin ninguna condición. When God gives a gift, Cuando Dios te da un regalo, he doesn't expect anything in return. no espera nada de regreso. He gives it to you freely Te lo da gratuitamente by faith. por fe. You must trust in Christ. Tienes que confiar en You must Cristo, believe in Christ. creer en And Cristo. when you do, Y cuando lo haces, he declares you righteous. te declara justo. He gives you the righteousness of Christ. Te da la justicia de And it Dios, doesn't cost you a penny. que no te cuesta ni un You don't centavo. have to do anything to deserve it. No tienes que hacer nada para You merecerlo. just receive it.
nomás lo It's a recibes gift of God. como un regalo de Dios. Amen? Amén. I love that Amo esto because I see how good God is. porque miramos qué bueno Dios He es. condemns me, Me condena, but then He justifies me pero después me justifica by His grace por su gracia, freely, no gratuitamente, charge at all. en ningún costo. And that's why the next word says, by His grace. Por eso el siguiente versículo dice, por su gracia. It's all by grace. Es todo por gracia. What does grace mean? ¿Qué significa la gracia? What does grace mean? ¿Qué significa gracia? Les pregunto. It means unmerited favor, Un favor no merecido. which means you don't deserve it. Significa que no lo merecemos. He justifies you freely by His grace. Nos justifica gratuitamente por su He gracia. gives you something that you do not deserve. Nos da algo que no merecemos. I like that Me encanta esto. because I don't have to try to earn God's love. Porque no tengo que merecerme o trabajar para este amor de Dios. He already loves me. Ya me ama. He already gave me justification. Ya me dio esta He justificación. already declares me righteous Ya me declaró justo, freely by gratuitamente, grace. por la And I don't gracia. have to earn it, No lo tengo que trabajar and I para don't have hacer to esto maintain it. o mantenerlo. It's a gift of God Es un regalo de through Dios Jesus Christ our Lord. por Jesucristo nuestro Señor. Amen? Amén. And I like that. It says here, through the redemption that is in Christ. Dice aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. The word redemption, La palabra redención it means that that He paid a price to set us free. dice que pagó un precio para hacernos libres. Jesus said He did not come to be served, but to serve and give His life a ransom for Jesús many. dijo, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida. And so Jesus came to redeem us, El Señor vino para to redimirnos, pay a ransom, para pagar por nosotros. because you and I were slaves of sin. Porque tú y yo éramos esclavos del And pecado. Jesus came to Cuando- redeem us Pero Cristo vino a redimirnos from the bondage of sin. de esta atadura del pecado. He came to redeem us by His blood. Nos vino a redimir por su sangre. Verse 25. Versículo 25. Whom God set forth to be a propitiation by His blood through faith. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. What does that mean, propitiation? ¿Qué significa propiciación? That means that Jesus had to satisfy the wrath of God against us. Significa que Jesús tuvo que satisfacer la ira de Dios contra Think about nosotros. it. Piensen en God is a esto. holy God, Es un Dios santo and He has to deal with sin. y tiene que lidiar con And we're este pecado. sinners. Nosotros como We're under the pecadores wrath of God. estamos bajo la ira de And Dios. Jesus came as a propitiation Y Jesús vino como una by His propiciación blood por su and His sangre death on the cross. y su muerte en la He cruz. satisfied the wrath of God. Satisfació la ira de Dios. God said, I am now satisfied. Y Dios dijo, ok, ahora estoy You satisfecho. sinned against me, Pecaron contra mí. and I'm a holy God, Soy un Dios and my santo. wrath abides on you. Mi ira está sobre ti. But Jesus came, Pero Jesús and He vino said, Father, judge me. y dijo, Jesús, Dios, júzgame a And He mí. was judged, Y fue and His juzgado blood was shed, y su sangre fue and God was derramada satisfied. y fue satisfecho The así wrath of Dios. God was satisfied Y la ira de Dios fue because it was satisfecha poured out on Christ. porque fue caído todo And sobre He Cristo. took it. Él lo tomó. And the world was dark for 3 hours. El mundo entero estuvo oscuro por 3 horas. From noon to 3 o'clock, De mediodía hasta las 3 de la darkness tarde. covered the land. La oscuridad cubrió As toda la Christ tierra. was receiving the wrath of God. Mientras Cristo recibía toda la ira de Dios. And now He is our propitiation. Y ahora Él es nuestra God is no propiciación. longer angry with us. Ahora sí el Señor ya no está más enojado Because con of nosotros Christ. por lo que hizo Cristo. Now we have peace with God. Ahora tenemos paz We con grab Dios. the hand of God and we have peace. Tenemos paz con Dios ahora. And Job said, Dijo Job, I need a mediator between me and God. Who can put his arm on my shoulder? Who can bring me to God? dijo Job, necesito un mediador entre yo y el Señor. ¿Quién puede poner su mano sobre mi And that hombro? was Christ. Y era Cristo He came to bridge the gap que vino a hacer esta conexión between sinful man entre el hombre and a pecador holy God. y un Dios santo And He brought us together y nos unió juntos because He is the propitiation porque Él es la propiciación by His blood por su sangre, through faith
por in fe Christ. en Cristo. Verse 25, to demonstrate his righteousness, because of his forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. La segunda parte del 25 dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verse 26, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Christ. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justicia al que es de la fe de Jesús. What does that mean? ¿Qué significa Think esto? about it. Piensen en esto. God demonstrated his righteousness. Dios demostró su justicia. How? ¿Cómo? Because of his forbearance, God passed over the sins that were previously committed. Porque pasó los pecados que habían sido cometidos. What about the people in the Old Testament ¿Qué tal las personas del Antiguo who Testamento sinned against God? que pecaron contra And he Dios didn't destroy them. y no los destruyó? Why? ¿Por qué? Because it says the righteousness of God is revealed. Dice, porque la justicia de Dios fue revelada. He overlooked their sins Sobrepasó mirando sus pecados to demonstrate at the present time his righteousness. para demostrar en su tiempo su justicia. What does that mean? ¿Qué significa? Even in the Old Testament, Aún en el Antiguo When they were Testamento, sinning, cuando and pecaban God didn't destroy y them. Dios no los destruyó, All that judgment todo ese juicio was being gathered together, fue recolectado junto and it was poured out upon y Christ. fue derramado sobre So Cristo. God, he said in his forbearance, he overlooked it. Y Dios dijo, en esto del antepasado él sobre lo miró esto, But now it has been demonstrated at this present time. pero ahora fue demostrado en este tiempo All the presente. judgment was poured out on Christ. Toda la ira fue derramada sobre The Cristo. Old Testament, Del Antiguo all of Testamento, us, todos all nosotros, of it was poured out on Christ. todo fue derramado sobre Cristo. That's why he was able to overlook it. Por eso él lo pudo sobremirar eso. Now the end of verse 26 says La última parte del versículo that he 26 might be just and the justifier of the one who places their faith in Christ. dice, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de What does Jesús. that mean? ¿Qué significa? That God may be just Que Dios es justo and the justifier y el justificador in one person. en una persona. How? ¿Cómo? How is God just? ¿Cómo es Dios justo? Because God has to deal with sin. Porque Él tiene que lidiar con el The pecado. price has to be paid. El precio debe de ser pagado. God cannot just close his eyes Dios no solamente se puede tapar los and ojos act like it never happened. y hacerse como que nunca pasó. He's a righteous judge. Es un Dios justo. He's a just judge. Es un juez justo. And so he has to make sure that the price is paid. Y tiene que asegurarse que es pagado, que So está pagado. he's a just judge, Es un juez justo, but he's also the justifier pero también el justificador, because he paid the price porque Él pagó el precio for the sins of the world. por los pecados del And so mundo. God is just Dios es justo and he's the y el justifier, justificador, all in one. todo en uno. He maintains his righteousness, Él mantiene su but he justicia, also forgives sin. pero aún perdona el And pecado he did that through Christ. y lo hizo a través de God is Cristo. just, Dios es justo and he's also the justifier. y el justificador. Now, the next thing about salvation, La próxima cosa sobre la number salvación, 4, punto número 4, it excludes boasting. se excluye la The jactancia. salvation of God excludes boasting. La salvación de Dios excluye la jactancia. Look at verse 27. Miramos el versículo Where 27. is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. See, what is Paul saying? ¿Qué dice Pablo aquí? That there is no room to boast in God's salvation No hay lugar para jactarse en la salvación de Dios, because you didn't earn it, porque no lo you mereciste, don't deserve it. no lo mereces. How is it excluded? ¿Cómo es excluida? By the law of by what law? ¿Por la ley? ¿Por cuál? Of works? ¿De obras? No, by the law of faith. No, por la ley de la fe, You dice. receive salvation by faith. Recibes la salvación por la fe. Therefore, you cannot boast. Ahora no te puedes jactar en esto. You cannot act No puedes hacerte like
you are something special. como que eres alguien especial. We are special before God. Sí somos especiales delante But we de Dios, cannot boast pero no nos podemos jactar, because it's not by works. porque no es por obras. If it was by works, Si fuera por obras, then I can boast entonces me puedo jactar in what I have en done. lo que yo he hecho, But because it's of grace, pero porque es por and gracia because it's by faith, y por la fe, no one can boast before nadie God. se puede jactar. That's why he said every mouth should be closed. Por eso dice, cada boca que calle. Look at verse 19, chapter 3, verse 19. Versículo 19 del Chapter capítulo 3. 3. Yeah. It says, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Dice ahí el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. When it says every mouth stopped, Cuando dice que toda boca se that cierre, means you can't boast. que no te puedes jactar, dice. We're all guilty. Todos somos culpables. If you're going to boast, Si vamos a jactarnos, boast in the Lord. hay que jactarnos en el Talk Señor. about Christ Hay que hablar de and Cristo, what he did for you, en lo que Él hizo the grace of God, por nosotros, y and su gracia, and the love of God, y su amor, and the mercy of su God. misericordia. Boast in him. Jactarnos en Él. Because in the gospel, there's no boasting. Porque en el Evangelio no hay jactancia. We're all sinners. Todos somos We're all pecadores. saved by grace. Todos somos salvos por We've all gracia. been given the righteousness of Se God nos ha dado la justicia de Dios freely gratuitamente through faith, por la by fe, grace. por gracia. There's no room for boasting. No hay espacio para We humble jactarnos. ourselves Hay que humillarnos before God. delante de Dios And we become thankful y venir for the agradecidos goodness of God. por la grandeza, amor de Dios. Amen. Amén. Nobody exalts in his presence. Que nadie se exalte en su Because verse presencia. 28 says, Versículo 28 nos dice, therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. So if I'm justified by faith Entonces, si soy justificado por la fe and not by deeds, y no por obras, then I can't boast. entonces no me puedo jactar. It's a free gift of God. Es un regalo de Dios. Verse 29. Versículo 29. Or is he the God of the Jews only, or is he not also the God of the Gentiles? Yes, he's God of the Gentiles also. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. So we can't boast. No nos podemos jactar. He's the same God for all of us. Es el mismo Dios para todos. We're all saved the same way. Todos hemos sido salvos de la misma Verse manera. 30 says, Versículo 30. since there is one God who will justify the circumcision by faith and the circumcision through faith. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. And so what is Paul doing? He's eliminating boasting. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Elimina la jactancia. There's one God, Hay un Dios and he justifies everyone by faith. y justifica a todos por la fe. So there's no room for boasting. Entonces, no hay lugar para We all jactarnos. come the same way. Todos venimos de la misma We're all manera. sinners. Somos We're all pecadores, saved by grace. salvos por And we all gracia come the same y way. venimos de la misma manera. No one should be lifting themselves up. Nadie se tiene que estar jactando, levantándose mismos. Nobody should become prideful. Nadie debe ser orgulloso. At the foot of the cross, the ground is level, Al pie de la cruz el terreno es parejo and we're all sinners. y todos somos We pecadores all need Christ. y necesitamos a We all need Cristo. forgiveness. Necesitamos el perdón We de all need Dios, grace. gracia de Dios. We all need the righteousness of Christ. Necesitamos la justicia de Cristo. Amen? Amén. And I can't add to that Y righteousness. no le puedo agregar a esta You justicia, can't add to that ni righteousness. tú le puedes agregar a esta justicia. Justification is Justificación given to you the moment you receive Christ. nos es dada el momento que recibimos a You Cristo. can never add to that. No podemos nunca agregarle a How esto. can I add to the righteousness of Christ? ¿Cómo le puedo agregar a la justicia de Dios? And you can never take away from that. Y tampoco le puedes quitar. It's one time given to you. Es dada una sola vez. The moment you receive Christ, El momento que recibimos a Cristo, you get the righteousness of Christ recibimos la justicia put de into Él, your account. metida a nuestra It's cuenta free. gratuitamente, By grace, por gracia, it's received by faith. recibida por la Only fe, by faith. solamente por la Can't earn fe. it. No lo podemos trabajar, You can't buy it. comprar, You don't deserve it. no la You merecemos, can only receive it by faith. solamente la recibimos por gracia, por fe. Amen? Amén. And if we receive it by Y faith, si la recibimos por fe, then there's no way that we can
boast in God's presence. Entonces no hay manera que podemos actarnos delante de la presencia de Dios. There is a thing called sanctification. Si hay una cosa que es la santificación, That's a process es un proceso that God is making you more and more like Christ. que Dios nos está haciendo más y más a la imagen de That Cristo. is a process. Ese sí es un proceso, But justification is not. pero la justificación no es. Receiving the righteousness of Christ is not a process. Recibiendo la justificación de Cristo no es un But proceso. once you receive Christ, Cuando recibimos a Cristo, God begins the process, Dios empieza ese proceso en nosotros, changing you, cambiándonos, transforming you more transformándonos and more into the image of Christ más y más a la imagen de by the Cristo Spirit of God por el Espíritu who de Dios dwells in you que mora en nosotros because you've received Christ. porque hemos recibido a But there is Cristo. no boasting Pero no hay ninguna jactancia about en your eso salvation. por nuestra Now, salvación. last point, and we'll finish with this. Último punto y terminamos con Number esto. 5, Punto número 5. it establishes the law. Establece la ley. And that's actually the last verse. Último versículo. It says, do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Dice versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. How do we interpret that? ¿Cómo interpretamos esto? That we establish the law. Que establecemos la ley. But I thought we're not under the law. Pero pensé que no estamos bajo la I ley, thought we're under grace. que estamos bajo la What does gracia. that mean? ¿Qué significa? That we don't make void the law, but we establish it. No es que quitamos la ley, pero la establecemos. Well, I think that means Pienso que that significa the law has fulfilled its purpose. que la ley ya ha cumplido su What's the propósito. purpose of the law? ¿Qué es el propósito de la ley? It's to show us that God is holy Que nos enseñe que es un Dios santo, and that we are sinners. que somos pecadores. And the purpose of the law was designed to lead us to Christ. Y el propósito de la ley fue diseñada para dirigirnos a So Cristo. the law has actually fulfilled its purpose when you come to Christ. Entonces la ley ha cumplido su propósito cuando venimos a The Cristo. law is not made void, the law has been established. No es que la ley fue quitada, pero ya fue establecida It fulfilled its purpose. para cumplir su It propósito. showed you your sin Nos enseñó nuestro and pecado it directed you to y Christ. qué hizo, nos dirijo a And now you're Cristo. saved by faith Y through ahora, grace. y ahora somos salvos por la fe en Cristo. But also, I think there's also something interesting. Pero hay algo interesante aquí. Turn with me to Matthew chapter 5. Mateo capítulo 5. Let's look at something that I think is interesting. Algo interesante en Mateo 5. Look what Jesus said Miramos lo que dice in Jesús verse aquí. 17. Versículo 17. He said, do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. That's interesting. Es interesante esto. Because Jesus came not to destroy the law, Porque Jesús vino no para destruir la ley, but he came to fulfill it. pero sino para cumplirla. Why? ¿Por qué? Because God is righteous. Porque es un Dios justo. And God demands righteousness. Porque Dios demanda justicia. God demands that. Dios demanda But eso. guess what? ¿Y qué creen? You can never do it. Tú nunca lo puedes I hacer. can never do it. Yo nunca lo puedo God hacer. knows that. Y Dios lo sabe. So he sent his son. Y por eso mandó a su And hijo. Jesus Christ said, I came to fulfill it. Y Jesucristo vino a hacer esto. And Jesus Christ perfectly fulfilled the law Y Jesucristo perfectamente él cumplió esto for you and me. para ti y As I para mentioned mí. before, Como lo mencioné he anteriormente, did for us what we cannot do. él hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Now, guess what? ¿Qué creen? When you receive Christ, Cuando recibimos a Cristo, you have the righteousness of Christ given to you. tenemos ahora la justicia de Dios imputada a And that nosotros. means you fulfilled the law. Y ahora significa que nosotros ahora sí cumplimos con esta You ley. perfectly fulfilled it. Nosotros perfectamente cumplimos. Not you, but Christ. No tú ni yo, pero Cristo. And he's given that to you. Y Él nos lo ha dado. Amen? Amén. So the law is being established Entonces la ley ha sido establecida ahí because of Christ por Cristo and what he's done for us. y lo que ha hecho por There's nosotros. one more passage I want you to read. Un pasaje más Let's turn to Romans. a Romanos. We'll finish with this, chapter 8. Romanos 8. Few different ways to interpret this passage. Hay diferentes maneras de interpretar este pasaje. Here's another way.
Otra manera aquí, In chapter 8, capítulo 8, verse 3 says this. versículo 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son. In the likeness of sinful flesh, on the account of sin, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Dice Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, we know the problem was not with God's law. Sabemos que el problema no era con la ley de Dios. God's law is perfect. La ley de Dios es It's perfecta, holy. es completa, It's just. es justa, It's righteous. es justicia. But the problem is with man. Pero el problema es con el We hombre. are sinful, Somos and we have a pecadores, sinful nature. tenemos una naturaleza So the pecaminosa. problem was never with the law of God. The problem was with the sinful condition of man. El problema no era con la ley de Dios, sino con la pecaminosidad del See, hombre. the law said, La ley dice, live a righteous life, vive una vida justa, but it never empowered us. pero nunca nos empoderó, It never changed us. nunca nos cambió, It never gave us the power or the ability to live that righteous life. nunca nos dio ese poder o habilidad para vivir esta vida It justa. said, live righteous, Dijo, vive but justamente, there was no power. pero no había poder. And so we're struggling, man is struggling to live it, but they can't. We can't. Y el hombre batallando para vivir esto, pero no puede. And God knows that. Y Dios lo So sabe. Christ died. Por eso Cristo murió. But then he empowered us with the Holy Spirit. Y después nos empoderó con el Espíritu And now Santo. the Spirit of God lives in you. Y ahora que el Espíritu Santo vive en And he lives nosotros, in me. en cada uno de And that's why it nosotros, says in verse 4 por eso dice en el versículo 4, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. por eso dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. The Christian Como has the cristianos, Spirit of God in them. tenemos el Espíritu de Dios en And now we have the nosotros, power y ahora tenemos el poder to live a righteous life. para vivir una vida justa To say, you know what? y decir, I'm not going to live in sin. no voy a vivir en I'm not pecado, going to practice sin. no voy a seguir practicando I'm pecado, going to live right before voy a God. vivir bien delante de Dios. And now you've been empowered by God. Y ahora somos empoderados por Dios. Now you can put away that pornography, Podemos poner al lado esta pornografía, fornication, fornicación, adultery, adulterio, lying, mentir, cheating, eh, stealing, robar, every dishonest thing. cada cosa que es deshonesta Now you have delante the de power to Dios. put it away Necesitamos eso para apartarnos de estas and to live a cosas righteous life y vivir before una God. vida justa delante Because de the Holy Dios. Spirit dwells in you. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amen? Amén. And when we sin, Y cuando pecamos, He brings conviction. trae convicción a And you nosotros. sense it in your spirit. Y lo podemos sentir en nuestro You don't want to espíritu. continue in sin. No queremos continuar en este If you're a pecado. true Christian Si somos un cristiano and you're verdadero living in sin, y vivimos en I pecado, would tell you, examine yourself. te puedo decir, examínate. You need to make sure you've been converted to Christ. Tienes que estar seguro que has sido convertido a Is Cristo. there evidence ¿Hay evidencia en tu that you've vida been converted to que has Christ? sido convertido? Is there a change in your life? ¿Hay un cambio en tu vida? Is there a conviction of sin? ¿Hay convicción de pecado en Is tu there a vida? desire to please God, ¿Tienes un deseo de agradar a to Dios, obey de God, obedecer a to Dios, walk a right life with God? de caminar una vida recta Those are delante the de Dios? evidence Es una evidencia that you've eso, been born again, que has nacido de nuevo, that you put away sin. que has puesto el pecado a un You lado turn from sin. y te volteates And del you turn to the pecado Lord. y volteates hacia You el say, Señor God, y I dices, don't want to Dios, live in sin. ya no quiero vivir en I want to live in pecado, righteousness. quiero vivir en tu justicia, Not to earn my salvation, no para tener esta but because salvación, of everything you've done for pero me. por lo que ya has hecho por mí. I want to walk right. Quiero caminar bien That's delante the de ti. proof. Esa es la prueba The Holy Spirit del Espíritu Santo dwells in you. que mora en nosotros. Amen? Amén. Now we begin to live the life that God Y wants. ahora podemos vivir esta vida para Dios. Lord, we thank you for your word.
Señor, te damos gracias por tu Lord, I palabra. thank you for salvation Gracias por tu and salvación. everything you've done, Y Lord. todo lo que has hecho, I Señor, thank you, Father, te doy gracias. that your salvation is apart from the law. Que tu salvación es aparte de la ley. Doesn't depend on me keeping the law. No depende de que yo cumpla con la ley. And your salvation is through faith in Christ. Tu salvación es por la fe en Thank Cristo. you, Lord. Gracias, I can Señor. believe in Jesus. Puedo creer en Jesús. I believe in Christ. Creo en Jesús, He is my Señor, Lord and que Savior. es mi Señor y mi I'm Salvador. thankful for everything He's done for Te me. doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. And I thank you, Father, Te doy gracias, that we are Padre, justified by grace. que somos justificados por la gracia. You've declared us righteous. Nos declaraste justos. Something we don't deserve, Algo que no merecemos, but you've done it for pero us. tú lo hiciste por nosotros. And Lord, I thank you. Señor, te doy that we gracias. cannot boast. Que no podemos jactarnos. We can only humble ourselves Solamente podemos and humillarnos give you glory and honor y darte gloria y honor for what you've done for por lo us. que has hecho por Lord, nosotros. work in our lives Señor, trabaja en nuestras that we would vidas. live for your glory Que podamos vivir para tu and gloria for your honor. y para tu honra. I thank you, Lord. Gracias, May Señor. you fill us with the Holy Spirit. Llénanos de tu Espíritu Santo. Cleanse us, Lord. Límpianos, Señor. Wash us. Lávanos, Señor. Purify us. Purifícanos, Help Señor. us, Lord, Ayúdanos, to live a Señor, godly life. de vivir una vida piadosa. Lord, if there's Señor. anyone here Señor, si hay alguien aquí and they're living in sin, y están viviendo en I pecado, pray you would convict them, Señor, oro que traigas convicción, that they would repent que se arrepientan today hoy and begin to walk the life that you desire. y que caminen una vida que tú deseas Bring para that ellos. conviction, Trae esa convicción, Señor. Lord, bring that repentance, Trae ese arrepentimiento, the forgiveness, el perdón, and the Señor. cleansing, Y límpialos and the y transformation. transfórmalos, We Señor. love you, Lord. Te amamos, We Señor. worship you. Te adoramos. And we thank you, Father, Te damos gracias, that Señor. we're not condemned anymore. Que ya no somos condenados. We've been forgiven Hemos sido because perdonados of Christ. por lo que hizo Cristo. Let's all stand together Nos paramos de pie and por let's favor, let's sing this last song to the Lord. y vamos a cantar este último canto al Señor. And if you're here and you want prayer, Y si estás aquí y necesitas oración, maybe you're struggling with sin, y estás batallando con el pecado maybe you're losing the battle y estás perdiendo la batalla and you need prayer. y necesitas oración. We have people over here waiting to pray for you. Tenemos personas que están esperando para que puedan orar por ti. Maybe you don't know if you're saved. O no sabes si eres salvo. You don't know if you're going to go to heaven when you die. No sabes si vas a ir al cielo cuando mueras. And you want to find out. Y quieres saber. Come over here Ven para and acá ask for prayer. y pide oración. All right? Pueden orar por ti. God bless you guys. Dios los bendiga. Let's sing this last song to the Lord. Vamos a adorar a nuestro Señor. And may the Lord bless you. Que el Señor los bendiga And may the Lord keep you in his love. y los guarde en su amor. Amen? Amén. Let's give applause to the Lord. Un aplauso al Señor. That's because of everything that he's done for us. Es por todo lo que Él ha hecho por nosotros. He's worthy to be praised. Él es digno de alabanza. Amen? Amén. We deserve condemnation, Nosotros merecíamos condenación and he's given us y justification. nos ha dado That's the justificación. grace of Es God, la gracia del the Señor, love of God. el amor de Dios. All right? God bless you guys. Dios los bendiga.